balima maliyɛnw an ni ɲɔgɔn tuma aw bisimila Bɛfɔ News TV kan b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ jamukan min kan o jamukan tɔgɔ de ko Initiative 2023 an ka wele sera mɔgɔ min ma bi o ye Mamadu Sidibe ye. Mamadu Sidibe o tɛ mɔgɔ dogolen ye jamana in kɔnɔ yan. Mamadu Sidibe a tɛmɛna ni sira caman ye o sira ninnu bɛ tali kɛ taratawulen kan ka bɔ taratawulen na ka na se an tɛ a banna ma a bɛ jɛkulu min la bi ni a y'o jɛkulu créebaga ye o de ye jɛkulu tɔgɔ ko Initiative Zero Violence. Bi an ka wele sera Mamadu Sidibe ma walasa a k'i da don jamana ko la jamana lahala la ka a hakilina fɔ an ye o kan. An ka jamukan bɛna daminɛ ni mun ye an b'a fɔ Mamadu Sidibe a k'a ka mouvement fɔ an ɲɛna Initiative Zero Violence a nana cogo di a nana mun kama a ye nɔ jumɛn bɔ. Au kɔnɔna la Initiative Zero Violence effectivement i n'a fɔ tout de suite là i tun bɛ ka énumérer k'a fɔ ko an bɔra taratawulen an bɔra bien évidemment mais maintenant an bɛ se hali taratawulen ma alhamdulilayi rabil alamina k'a ta 2012 COPAM tun bɛ yen COPAM mɔgɔ minnu n'olu ɲɛ b'an na n'u tulo b'an na beaucoup peuvent attester. COPAM alhamdulilayi nous faisons partie des gens qui l'ont créé également en 2012 je veux dire. Et nous étions l'un des membres très influents, bien évidemment, en son temps. Après COPAM, il y a eu beaucoup d'autres mouvements. À la signature des accords d'Alger en 2005, nous avons eu à lancer ce qu'on a appelé Équité Nord-Sud. C'était un mouvement qui exigeait bien évidemment, à la limite, un plan Marshall pour l'ensemble des régions du Mali. On a jugé nécessaire qu'il n'était pas nécessaire de prioriser bien évidemment les régions nord au détriment des autres régions du Mali. Parce qu'on s'était dit quand même que les problèmes dont souffraient bien sûr les régions nord sont les mêmes dont bien évidemment les autres régions, notamment la population des autres régions souffrait. Donc il n'était pas judicieux selon nous de prioriser, de donner des faveurs aux régions nord au détriment des autres régions. Parce que les mêmes causes qui ont conduit les gens du Nord à se rebeller. Et de Assira Dana, on est allé bien sûr avec les camarades et vers bien évidemment Trataoulé, qui a fait pas mal de choses dans le pays et qui faisait un peu la terreur. Alhamdoulilah, de Trataoulé, c'est vrai, on est allé vers les mouvements bien évidemment anti-Abana avec les autres. C'est le 8 juin précisément qu'on a tenu la première réunion au cours de laquelle on était 11 personnes, bien évidemment, dans un premier temps, et qui, à la suite, allait donner naissance à Ante Abana. Zero Violence nana amana dore kama parce que on yɛrɛ mɔgɔw tun kɛlen bɛ ka étiquette min ta k'u b'a da an kan étiquette ɲuman tun tɛ. Bon, adamaden i bɛ dugawu fɛn fɛn k'i yɛrɛ ye o ye Ala k'i dɛmɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn i ka jamana page ɲumanw kan mais a kana sɛbɛn page juguw kan. Donc Ante Abana laban cogo fɛn minnu bɔra a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ k'o de ye Zero Violence miiriya di an ma k'a sababu kɛ kɔlɔlɔ minnu y'an sɔrɔ an t'an da don olu bɛɛ la yan mais degun minnu ye ne yɛrɛ bakun sɔrɔ Ante Abana kɔnɔ o degun o réflexion kɔnɔna la o de nana ni Initiative Zero Violence ye parce que mɔgɔw tun kɛlen bɛ ka ne yɛrɛ ta ka ne kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ foyi kɛ jamana kɔnɔ ni tiɲɛli tɛ bon o ye fɛn ye degunba b'a la. Donc makutu tiɲɛ a dama tun tɛmɛlen don fo ka dama tɛmɛ o y'a to an y'a fɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ vraiment an bɛ yɔrɔ min ko bi mɔgɔw bɛ k'an lajɛ ni angle min ye fo k'an ka bɔ kɔnɔ ka ko wɛrɛ kɛ jamana nin kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn ko jaja an faradama ma foyi kɛ jamana nin kɔnɔ ni ɲɛli tɛ mais tiɲɛli tɛ donc o miirina de nana ni Initiative Zero Violence ye parce que a y'a sɔrɔ élection ɲɛkɔrɔla la problème caman tun bɛ yen centre la notamment Mopti yan fanw fɛ o problème tun taara wolo k'o fara nord ta kan. Donc siya kɛlɛ minnu ani mɔgɔ minnu ka dɔn ni filaw des gens minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ ka biri lawale ye olu kɛra fɛnw ye minnu bonyara anw hakili ma donc an ko non an bɛ wuli ka kuma maliyɛn den bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que tension min bɛ yen ka se ka tension ninnu faga yanni an tun ka don élection 2018 kɔnɔ alhamdulilayi rabil alamina an t'a fɔ ko an ye laɲini ye bɛɛ kɛra latigɛ ye mais an seko kɛra min ye an y'o kɛ fo kana se bi ma. D'accord an b'aw ka wulikajɔw caman ye. Wulikajɔ nafamanw don parce que jamana in tun bɛ lahala min kɔnɔna la mɔgɔw ka tension tun yɛlɛnnen don ɲɔgɔn dɔ kɛra donc ni jɛkulu nana mun sera ka mɔgɔw la sensibiliser k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na
k'a fɔ ko élection ma se ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn kɛlɛ ni fɛnw ma o fisayara jamana ma d'accord donc o tun ye dakuru ɲɛ damadɔni ye initiative zéro violence kan maintenant an bɛna don jamana yɛrɛ taafan kɔnɔna la ɲininkali dɔ bɛ yen n ko tɛ n k'u ka invité bɛɛ la parce que an tɛ se ka taa olu kɔ o ɲininkali fɔlɔ ye mun ye e yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana la cogo di sisan a bɛ lahala jumɛn kɔnɔna la sisan jamana bɛ lahala min na ne hakili la a dogolen tɛ jamana kɔnɔden si la mais ala y'an bɛɛ seere ye an ka kɛwalew b'an kɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ an ye wuli ka jɔ min kɛ ka mɔgɔw deli sabali la jamana nin kɔnɔ a ka ca ala fɛ an ye kuma minnu fɔ an ye laɲini minnu kɛ ni mɔgɔw tun y'a mɛn ka baara kɛ n'a ye peut-être an sera yɔrɔ min bi an tun tɛ se mais jamana ko ne b'o fɔ mɔgɔw ye wagati bɛɛ ala ye jamana o jamana dan ala ye kulu o kulu dan a ye hɛrɛ ani hɛrɛ tana de bila a kɔnɔ jamana bɛɛ n'a ka wagati don wagati minnu na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ jamana bɛ bɔ mɔgɔ minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen bɛ ka diɲɛ ta k'a mara ni bɛɛ sɔnnen b'olu ye olu tɛmɛna sira minnu fɛ anw bɛ dugawu kɛ ala ka n'an se olu ma parce que an mana nanzara jamanaw ta k'a lajɛ wagatiw kɛra olu nanzara jamanaw olu ka existence yɛrɛ tun banna donc jamana mana kɛ cogo cogo jamana bɛɛ n'a ka moment d'épreuve de don gɛlɛya n'a wagati de don mais ko kelen pe bɛ yen min tun bɛ se k'a to gɛlɛya ni n'an bɛ se k'a éviter o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye jamana ni mali ni jamana si tɛ kelen ye an bɔ kuma la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye fɛn dɔw b'anw fɛ yan i bɛ diɲɛ bɛɛ korokara i t'a ye dugu si la diɲɛ kɔnɔ n'a bɔra mali la olu valeurs olu kan ka se k'a to maliyɛn denw anw cɛ mana gɛlɛya cogo cogo an kan ka se ka fura sɔrɔ a la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ an na mɔnna ten de ka sababuya kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'o de fɔ an ɲɛna o yɔrɔ de b'anw dabali ban k'a fɔ ko jamana kelen cɛ kelen kulusijala kelen denw olu cɛ bɛ se ka taa gɛlɛya i n'a fɔ jamana minnu tɛ histoire la jamana minnu ni ko ɲɛnama t'u fɛ yen olu ye fɛnw ye minnu bonyara anw hakili ma jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ nin na bi ne hakili la n'i ko k'i b'a ta k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ k'an bɛɛ nɔ b'a la an bɛɛ nɔ b'a la ni min ye a ka sababuya kɛ min kan ka min kɛ n'i m'o kɛ min man kan tɛ k'i sɔrɔ o b'i sɔrɔ mali k'a yɛrɛ sɔrɔ yan bi an bɛ se k'a fɔ ko o laɲini ni maliyɛn den bɛɛ lajɛlen y'a kɛ chacun à son niveau o de kɛra latigɛ y'an bɛɛ lajɛlen ma mais fɛn dɔ bɛ jɛngɛ a tɛ bɔn jamana ni an tɛ se k'an jigi tigɛ an fa jamana la an tɛ se kelen filanan fo ka taa min kɛ mɔgɔ ɲuman tɛ se ka ban jamana kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ jugu tɛ se ka ban kɔnɔ cogo min mais a ka ca ala fɛ a ka di minnu ye jamana ka taa ɲɛ a ka di minnu ye jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ n y'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ne t'a don dɔn ne t'a mɔgɔw dɔn mais ala mana latigɛ don o don ko mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye jamana nin kan ka kɛ min ye a bɛ k'o ye ala sago la ani jamana kɔnɔdenw sago la. d'accord ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen nɔ o ye an ka sariya sunba ye i n'a fɔ i b'a kalama cogo min na bila ko tɛ jamana ɲɛmaa caman bɛ yen o y'a ɲini ka yɛlɛma don a la parce que ko a sera a dan na a sera yɔrɔ la mun a tɛ jamana ko a tɛ o fanga t'a la tuguni mun bɛ jamana gérer donc e yɛrɛ hakilina ye mun ye sisan est ce que e fɛ a kan ka falen olu de transition de fɛ ou bien a kan ka falen o ko a to jamanakuntigi kura bolo mun bɛna sigi kalataw nata la. ok hali bi an bɛ aw fo ɲininkali ninnu na an b'o fɔ kuma bɛɛ an mana taa plateau kan an bɛ mɔgɔw hakili jigin o yɔrɔ la jamana constitution n'a bɛ fɔ a ma ko jamana sariya sunba diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen a sariya sun kelen tɛ yen n m'a fɔ minnu bɛ baara kɛ ni sariya ye n'i y'a mɛn ko sariya a bɛ boli mɔgɔ dɔw de fɛnɛ kan n'o ye jamana kɔnɔdenw ye à partir du moment où jamana kɔnɔdenw sɔnna k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko k'a falen ne bɛ taa dɔn min b'a bali falenni na o ye kelen filanan constitution min n'o b'an kunna n'o ye constitution de 1992 ye o constitution nin taara wagati min a kɛra conférence nationale de kɔnɔna la a taara transition fɛnɛ de kɔnɔna la donc i ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan n'a ma ɲɛ ko sariya sun bɛ falen pour que a kana fɔ ko karisa y'a falen k'a sin a yɛrɛ ma ou bien a y'a falen a yɛrɛ ka nafa kosɔn ni mɔgɔw nana minnu bɛ yen n'o ye camancɛ fanga ye n'o ye transition ye wagati tɛ se ka sɔrɔ ka tɛmɛ wagati kan pour que ka maka jamana sariya sun na parce que bɛɛ bɛnnen b'a kan k'a fɔ ko transition kɔnɔna la
mɔgɔ minnu bɛna transition diriger n'o ye sɔrɔsiw ye armée bɛ bɛɛ de kama armée tɛ Jean kama a tɛ Musa kama a tɛ Paul kama a tɛ Mamadu kama armée bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ de ye o b'a to ni sariya sun ni falen kan ka don a la sisan jamana kɔnɔdenw bɛɛ k'u sigi mɔgɔw mana bɛn min kan u k'a kɛ transition kɔnɔna la ne hakili la wagati ɲuman tɛ se ka sɔrɔ ka tɛmɛ wagati kan kɛbaga ɲuman fana tɛ se ka sɔrɔ a la abadan ka tɛmɛ sɔrɔsiw kan ka sababuya kɛ olu tɛ fanga ɲininaw ye olu bɛ wagati kunkurunin de kɔnɔ o wagati kɔnɔ alhamdulilayi rabbil alamina ɲɔgɔn dalajɛ dɔw tun bɛ ka kɛ kɔsani na ni a fɔra ko ka charte ta o la charte min bɛna transition n'o ye cɛmancɛ fanga ye ka na o ɲɛmaaw sigi maintenant o ɲɔgɔn ye mun kɛra o ni CEDEAO fana bɛ ɲɔgɔn ye la tuguni walasa an ka finitigilakaw kana kɛ jamanakuntigi ye cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la e yɛrɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye in dama bɛ bɔli kɛ walasa k'an ka kow sigi sen kan wala ou bien an k'an ka CEDEAO fana lamɛn an ni CEDEAO ka taa ni ɲɔgɔn ye pour que ka a ko ɲɛnabɔ parce que jamana kelen bi i t'i yɛrɛ bɔ dɛ i tɛ se ka taa ka tɔw to donc e hakilina ye jumɛn ye sisan an ni CEDEAO kan ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ walama charte min bɛ ka ta nin na an kan ka taa n'o de anw ni CEDEAO anw ye fadenma de mais Mali kɔnɔ yan anw yɛrɛ dama bɛɛ ye badenma de parce que maliyɛn bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ ba la o kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi kan tɛ ni mɔgɔ ko don dɛ ni mɔgɔ ko tɛ ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la Mali kɔnɔ yan bi min bɛ se ka laɲini wɛrɛ kɛ n'o tɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka transition gérer fo ka taa s'a banni wagati ma ka sababuya kɛ mun ye bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ ko jamana k'a tun tɛ lahalaya ɲuman na an k'a kɛ a tun t'o la kelen filanan bɛɛ bɛnn'a kan k'an bɛ don min na i ko bi ni yɛlɛma yɛrɛ ma kɛ ko jamana yɛrɛ bɛ tunu sabanan o jamana kɔnɔ den bɛɛ fɛnɛ tilara ka bɛn a kan k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ minnu bɛ jamana ni maraliw la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta 91 la ka na bila bi la bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ ko mɔgɔ minnu don k'u se u dan na u ka yeta n'u ka kɛta k'a ma bɔli kɛ ne hakili la n'o banaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ k'olu ye tiɲɛ ye mɔgɔ wɛrɛ man kan tɛ ka kuma CEDEAO fɛ o jamana kɔnɔdenw de kan ka bɔ ka yira CEDEAO la anw bɛ yɔrɔ min na i ko bi anw ka jamana tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ abadan ni nin tɛ c'est pourquoi hali manifestation minnu bɛ yen ne y'a fɔ manifestation ninnu tun kan ka labɛn cogo la jamana kɔnɔden bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a la cogo min bɛɛ ka bɔ u b'a fɔ ko kɔnɔkulu min m'anw kan yan CEDEAO kan'a dɔn o ye tiɲɛ ye mais min bɛ anw yɛrɛ maliyɛnw kan yan anw yɛrɛ dama kan k'a dɔn o kɔnɔna la ne hakili la maliyɛn den bɛɛ bɛ fani baara bɛɛ kan ka ja kan ka kumakan kelen n'o ye sɔrɔsiw minnu n'olu tɛ cɛ fɛ olu tɛ muso fɛ ne hakili la ni mɔgɔ kan ka nin période gérer k'a k'a cogo la walasa sariya sunw ka ta minnu bɛ jamana bila sira kan sira min b'a to san 50 san 100 nata a kɔlɔlɔ minnu n'an bɔra olu kɔnɔ an kana segin olu kɔlɔlɔw kɔnɔ tuguni ne hakili la ni mɔgɔ bɛ se k'a kɛ bi k'a fɔ k'a ma mɔgɔ dɛmɛ a ma cɛ dɛmɛ a ma muso dɛmɛ a ma kɛ ni cɛ ka miiri a ma kɛ ni muso ye ne hakili la mɔgɔ si tɛ se k'o kɛ bi ka tɛmɛ sɔrɔsiw kan donc an bɛ yɔrɔ min ko bi dɔnniya bɛɛ kan k'a ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ textes ye tiɲɛ ye jamana si kelen tɛ se k'i yɛrɛ bɔ b'i kelen on est entièrement d'accord mais min y'anw na se yan an k'an ka yira CEDEAO la n'u m'u cogo dɔn n'u y'anw bolo tɔlɔ min bi k'a fɔ ko k'a k'u ta ye an bɔra crise min kɔnɔ 2012 an filɛ n'a kɔnɔ bi tuguni wa n'an bɔra a kɔnɔ bi tuguni CEDEAO ka yirina na ka sɔrɔ a ma kɛ n'anw ta ye dɛ an m'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ san 5 nata wɛrɛ ala k'an n'a cɛ janya voilà. diyara n ye donc an bɛ o tun ye cɛmancɛ fanga kɔnɔna ɲininkaliw ye maintenant ɲininkali wɛrɛ bɛ n fɛ parce que depuis démocratie nana wagati min na a yirala k'a fɔ ko partiw ka caya dɛmɛ ka se ka don partiw ma bon bi bi in na an bɛ lahala min kɔnɔna la partiw ka dɛmɛ ko in a kuma bɛ ɲini ka na caya parce que an b'a ye jɛkulu dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ jamana ka dɛmɛ minɛ mais hali ala ma dan candidat u t'a présenter élection na. bon ne hakili la initiative zero violence ye nin kuma nin fɔ a bɛ ɲini ka na san 2 sɔrɔ tuma min na crise wulila n'a kɛra notamment crise sécuritaire ani crise scolaire ni gouvernement ni syndicat ye ɲɔgɔn sama wariko la initiative zero violence ye proposition de sortie de crise minnu kɛ ne hakili la an ka solution de crise la nin kuma nin b'a kɔnɔ mun ye partiw ka financement an y'a ɲini gouvernement fɛ financement min bɛ di parti politique ma u k'a tigɛ parce que Mali ye fantan jamana de ye
o ye kelen ye an ye fɛn caman wɛrɛ fɔ ka fara olu kan parti politique ka financement démocratie intégrale multipartisme intégral ne Mali tɛ i tɛ taa diɲɛ dugu si la k'i bɛ taa sɔrɔ yen hali coup d'état nin kɛlen ne ka laɲini fɔlɔ tun ye ka parti nin bɛɛ dissous de o bɛ ne yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ ka régime d'exception bila ka transition de 5 ans à 10 ans kɛ ka jamana bila sariya kɔnɔ o kɔfɛ ni démocratie bɛ na a bɛ na cogo min o la an bɛ segin k'o bɛɛ ɲɛfɔ on peut pas amener jamana 20 millions d'habitants comment tu vas te retrouver avec 240 partis politiques a dabɔra ɲɛnabɔli kama 3 milliards à peu près au début t'as qu'à 10 partis politiques par an pour quelle raison ce sont ces mêmes hommes politiques là au mɔgɔ kelenw olu de talen bɛ ko ka t'u bila jamana nafama yɔrɔ bɛɛ kunna n'o y'a directeur n'a ministre n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen o tuma jamana kɔnɔden dɔw tɛ maliyɛn ye ne ka ɲininkali parti politique ko la ne ta tɛ financement yɛrɛ dɔrɔn ye dɛ ne yɛrɛ bolo parti politique il faut limiter le nombre à 2 la gauche et la droite et de me faire une coupe à ta ils ont fait un système de vase communicant de n'a bora ya beta ya n'a bora bena n'a bora bena mais ni bɛ sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na ramification bɛ ni bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a to démocratie ko ni a ɲɔgɔn manamana ko ma deli ka na farafinna parce que tubabuw ye fɛɛrɛ bɛɛ kun tigɛ pour que ka farafinna bila retard la u y'a ye n'u ka mɔgɔ minnu bila kuma bɛɛ n'u ma b'u kɛrɛfɛ dɔw bɛ na ka sɔrɔ u sigilen tɛ n'a ye u ye fɛn min sɔrɔ n'u b'a to farafinna t'a yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ o kɛra démocratie ko ye Musa Tarawele ninnu b'a fɔ kuma min ko Afrique pɛrɛlen tɛ démocratie kama a Ghana dɔw la Faransi président kɔrɔ Jacques Chirac a delila k'a fɔ a ka kuma dɔ la ko la démocratie est un luxe pour les pays africains mais a don kama mɔgɔw y'a jateminɛ ka kɛ racisme ni fɛn ye mais a y'a fɔ ka taa yɔrɔ min a b'a dɔn mais minnu y'a labɛn olu b'a dɔn u y'a labɛn min kɔ parce que a labɛnna de walasa an kana an yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ wari min bɛ don élection na anw yɛrɛ fɛ yan an ka dugu tɔw to yen anw fɛ Mali kɔnɔ yan c'est-à-dire n'i ye san 5 ta municipal législative ka taa se présidentielle ma wari min bɛ bɔ jamana wagande kɔnɔ ka don a la i mana don jamana domaine fɛn fɛn wɛrɛ la a b'a to jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ bon nin ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di tori ka tɛgɛ kolen don k'a jɛ mais a dalen bɛ duguma an bɛ taa min démocratie ko nin vraiment ne yɛrɛ ka laɲini ye min ye u k'a to an k'an yɛrɛ sɔrɔ dɔɔnin sincèrement u ka parti ninnu dissous an ka san 5 san 10 ɲɔgɔn kɛ k'an ɲɛsin jamana ko ma parce que tant qu'an ma bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ jamana t'a yɛrɛ sɔrɔ o ye ne miirina ye ni position fɛn bɛ se ka sɔrɔ a la o dɔrɔn de b'a to minnu mana bɔ yen ne bɛ k'o de f'i ɲɛna ninnu bɛɛ bɛ fani ba la politique mɔgɔ bɛɛ lajɛlen 6 ni 9 de don a bɛ dépend i b'a bila position min na n'i ye 9 la wuli a bɛ kɛ 6 ye n'i ye 6 la biri a bɛ kɛ 9 ye donc u tɛ se ka ɲɔgɔn nabila parce que mɔgɔw b'a bila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ yen Adema nana o URD nana o Sinidi nana o fɛn nin bɛɛ bɛ fani ba la nin bɛɛ fu gɔtɔ ni jamana kɔnɔdenw bɛ fɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ an ka bɔ nin manamana ko kɔnɔ an ka taa sira fɛ sira min b'a to an bɛ se yɔrɔ dɔ la sinon an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ fura mobile la yan san 100 an si tɛ kɛnɛya voilà an b'aw ladɔnniya halisa k'a fɔ an bɛ initiative 2023 jamukan de kan mɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ o ye Mamadu Sidibe initiative zero violence ɲɛmaa don o tuma émission bɛ ka sɛnsɛn ka s'a bayɔrɔ la sisan nka ɲininkali dɔɔni b'an bolo halisa ka tɛmɛ a fanfɛla la o tuma la sisan an bɔra sujet dɔ kɔnɔ n'o tun ye parti politiques ye sisan an tɛ se ka jamukan in kɛ ka ban ka sɔrɔ an ma se sifinnakaw ma n'a bɛ fɔ o ma ko la jeunesse maintenant sifinnaka ninnu depuis nin ko in daminɛra an ma u nɔba ye an m'u nɔba ye maintenant ni e y'a sɔrɔ e bɛ dɔ dɔn u ni mɔgɔ kura minnu bɛ jamana ko kunna n'o ye an ka finitigiw ye CNSP o ni ɲɔgɔn dalajɛ min bɛ ka kɛ palais de congrès la n'o ye charte ko ye n'a y'a sɔrɔ u welelen don o kɛnɛ kan u n'olu cɛla ye mun ye u ni mun yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ sisan pour que ka jeunesse fanga don jeunesse la pour que jeunesse ka se ka kan bɔ fɛnw jamana cakɛda wɛrɛw nɔfɛ u ni mun ka kan. Ok, Touré hali bi n ce i ka ɲininkaliw la jeunesse ta i b'a dɔn a fɔli ma nɔgɔn parce que Mali jeunesse kabini démocratie nana fo bi a kɛlen don dɛgɛ susu kolonkalan de ye a da jɛlen don mais fɛn t'a kɔnɔ
mais a mana kun fɛ n'o de f'i ɲɛna minnu nana ni démocratie les acteurs de mars 91 u ye jamana nin n'a bɛɛ de sorte que u bɛ jamana nin mara fo ka taa su kelen n'a bɛɛ ka sa ka ban a labɛnnen don de kama mɔgɔ si tɛ se ka bɔ a kɔnɔ u nana ni système modèle jumɛnw ye bi bi in na mɔgɔ minnu bɛ kuma jeunesse tɔgɔ la en réalité olu tɛ jeunesse ye o structure fêtière minnu bɛ yen n'o ye CNJ ni a fɛn tɔw ye olu ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min olu ye yiri mɔgɔninw de talen ye u bɛ taa kuma jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la mais en réalité olu tɛ jeunesse ye o moi personnellement ni ne ko ko ne ka kuma CNJ kabiri ala ye ne dan ne ma don a la fo ka taa n si tɛmɛ a kan kelen filanan i bɛ fɛn fɛn dɔn n'o ye regroupement a tɔgɔ formeliw ye ne marche de ma deli k'an yɛrɛ sɔrɔ a si kɔnɔ k'a sababuya kɛ n ye vase communicant ko min f'i ye tan sisan o kelen de don i bɛ nin structure nin bɛɛ ta k'a lajɛ nin si tɛ fɛn fɔ y'a ma faamuya b'a la min bɛ taa sira wɛrɛ fɛ n'o tɛ fanga ka sira ye abadan olu dun bɛ jɔn tɔgɔ la a élection bɛ kɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min a labɛnnen don ka kɛ cogo la minnu b'a kɔnɔ olu yɛrɛ dama ni ne sɛgɛnna ne bɛ bɔ yen e min ne ka surun e bɛ na ni e bɔra yen min dalen bɛ kan o bɛ na n'o e de la ka jɔn talen ka bila CNJ président la k'a fɔ ko a bɔra a yala yala tɔ taara bɛn élection ma k'a kɛra il depuis a créé fo bi y'a ye yan CNJ ka représentativité a bɛ min an bɛɛ bɛ quartier dɔ la o n'a fɔra ko ka kuma jamana kɔnɔ yan ne anw ye action minnu mené nin jamana nin kɔnɔ CNJ bɛ taa mené o et pourtant ils ont un budget colossal anw ye ko min kɛ nin jamana kɔnɔ n'i y'a tila 10 ye u tɛ se k'a kelen kɛ mais a dun bɛ yen k'olu de bɛ jeunesse tɔgɔ la ko les jeunesse ye i b'a dɔn wagati dɔw sera quoi mɔgɔw ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o b'a to fo ka dugukolo meleke anw bɛ to cɛkɔrɔba ninnu kɔ de sa fo ka t'u si jɛ n'u si jɛra ka dɛsɛ u bɛ bere ta ni bere bann'u bolo u b'u fo ka taa s'u sa don ma u tɛ da yɛlɛ anw bɛɛ si bɛ jɛ k'anw to jeunesse ya kɔnɔ yan anw tɛ tɛmɛ sira sɔrɔ k'a sababuya kɛ n'i yɛrɛ di mɔgɔ ma k'a k'i fofo n'a ye fofo kojugu ye e tɛ se ka kuma o jeunesse yɛrɛ de y'a yɛrɛ ta k'a yɛrɛ prostituer cɛkɔrɔbaw ma e dun bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ o ko la donc jeunesse ka kuma a tɛ se ka laminɛ parce que nafa t'a la deuxièmement a tɛ se ka laminɛ parce que crédibilité t'a la i bɛ kuma de n'o y'a sɔrɔ i bɛ kɛlɛ kɛ ni dalen bɛ fɛn min na i bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye a ka ca ala fɛ min b'i kɔnɔ i bɛ se k'o fɔ mais e tɛ fɛn fɔ e tɛ fɛn kɛ fo n'a fɔra k'i ka min fɔ fo n'a fɔra k'i ka min kɛ e bɛ taga yɔrɔ jumɛn min b'a fɔ i k'i k'a kɛ min b'a fɔ i k'i k'a fɔ n'o ko k'i jɔ yɔrɔ min i b'i jɔ i tɛ se ka tɛmɛ yen kan o donc tant que nin structure ninnu bɛ jeunes ɲɛma fo ka taa min kɛ jeunes tɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ parce que u tɛna bɔda foyi di jeunesse ma mun b'a to jeunesse bɛ se ka san sɔrɔ parce que olu bolo olu bɛ yɔrɔ min kama a banna olu ta ɲɛnabɔra ayiwa foyi t'a kɔfɛ jeunesse ye mɔgɔ joli ye o tuma minnu bɛ togodaw la olu tɛ jeunes ye yan et alors e de la ka burusi kɔnɔ mɔgɔ jumɛn talen k'a bila CNJ membre ya jumɛn na yan i y'a yɔrɔ jumɛn i de la ka sɛnɛkɛla jumɛn ye ko nin jeune nin bɛ nin dugu nin na cultivateur pilote don ko kɔsɔn k'u y'a ta ka don CNJ la i y'a ye min. an b'a dɔn an ka togodaw la a bɛ fɔ mun ma ko kamelekuntigi o bɛ yen. mais où est-ce qu'on va finalement c'est à dire que an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn cɛkɔrɔbaw bɛ k'anw nɛgɛn k'anw bila sira min kan a sera alhamdulilayi rabil alamina minnu b'a ɲɛma a ka d'olu fɛnɛ ye o b'a to jeunesse tɛ se ka kuma da kelen fɛ abadan kuma o kuma n'aw ye fɛn na bɛn kuma o kuma n'aw surunyara fɛn na min b'a to jeunesse bɛ se ka kuma yɛrɛ ye n'o de fɔ jeunes ɲɛna 2017 ne y'a f'u ɲɛna an tɛ Abana kɔnɔ anw an bɛ kulu dɔ sigi an tɛ Abana kɔnɔ n'o tun ye société civile de la plateforme an tɛ Abana a tun composé tɛ nin dɔwɛrɛ association fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ an tun bɛ fɛ k'a kulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne y'a fɔ jeunes ɲɛna tant que an ma kuma an yɛrɛ tɔgɔ la an tɛ lafiya tant que an ma agi an yɛrɛ tɔgɔ la an tɛ lafiya c'est très dommage mɔgɔ si tɛ se ka ne y'o f'u ɲɛna n'a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'an kungo ɲɛnabɔ yan a tigi bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ mɔgɔw tana ye bɛn ye foyi dun tɛ ɲɛnabɔ diɲɛ kɔnɔ ni bɛn tɛ mɔgɔw tana ye ka sɔn ɲɔgɔn ye foyi dun tɛ ɲɛnabɔ tant qu'on ma sɔn ɲɔgɔn ye mɔgɔw tana ye loyauté ye foyi tɛ ɲɛnabɔ ni loyauté tɛ nin fɛn saba ni jeunes sɔnna nin ma don o don a ka ca ala fɛ an bɛ min ɲini an b'a sɔrɔ. maintenant ko bɛ yɔrɔ min na sisan élection n'o ye kalata ye an b'a ye an ka kalataw bɛ kɛ cogo min na nafolo jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ a jɔyɔrɔ ka bon fo ka taa dama tɛmɛ o tuma la
a bɛ komi an ka politikilamɔgɔ ninnu a bɛ komi a b'u arranger nafolo ko in ka to kalata kɔnɔna la sinon n'o tɛ cogoya jumɛn kan ka sɔrɔ ou bien laɲini jumɛn kan ka kɛ ou bien fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ pour que ka wari jɔyɔrɔ dɔgɔya kalata kɔnɔna la a dun kɔlɔlɔ ka bon parce que an bɛ dingɛ fɛn o fɛn kɔnɔ jamana in kɔnɔ a caman bɔ o de la n'i y'i kan di mɔgɔ ma e yɛrɛ b'a dɔn min b'a kɔfɛ n'i ye wari minɛ ka voter i votera donc e yɛrɛ hakilina ye mun ye fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ pour que ka wari jɔyɔrɔ dɔgɔya parce que a tɛ se ka ban a kɔnɔna la k'a dɔgɔya an ka kalataw kɔnɔna la. mais problème ye jumɛn ye an y'o kelen de fɔ mɔgɔninfin yan'i ka jigin i binyɔrɔ la i talonna yɔrɔ min i bɛ jigin yen de la minnu nana ni démocratie ni jamana nin kɔnɔ les acteurs de mars 91 ne y'a fɔ ɲɛna o ye jamana nin labɛn pour que jamana nin kana se ka b'u bolo cogo si la fo ka taa s'u sadon ma i mana taa ni kuma ye yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ munumunu i bɛ taa ye k'a fɔ k'u y'a labɛn ka t'o sira de fɛ jamana nin yanni olu bɛ na yan jamana kɔnɔ yan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i y'a ye jamana tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ bilen tout simplement parce que ninnu nana ka na wari ta ka wari ye jɔn yɛlɛma ka kɛ hɔrɔn ye wari ye halala u ka halalaya wari y'o yɛlɛma k'o kɛ mɔgɔ sugu wɛrɛ ye ka mɔgɔ sugu wɛrɛ ta k'o kɛ halala ye Musa Tarawele bɛ minɛ yan don i bɛ taa mairie la mairie i bɛ taa k'i mago bɛ dugukolo la lettre d'attribution 5000 yɔrɔ loti lo u b'a papier ta k'a d'i ma ou bien nkalon don politique mɔgɔw tɛgɛ da fanga kan 92 u y'a daminɛ fɛn fɔlɔ min na n'u b'a kan hali bi o ye spéculation foncière ye n'o ye Mali dugukolo da ka gɛlɛn ka tɛmɛ hali Amérique dugukolo kan mɔgɔ minnu taara Amérique u wele k'u ɲininka u ba tɛ o kan kun tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ kuma bɛɛ ko ni ye ministre kɔrɔ ye a bɔlen ministre la san 1 san 2 k'a hinɛ bɛ minɛ mais dɔw yɛrɛ tɛ parce que c'est des gens u ma deli ka baara kalan kabini u wolola u ma deli ka baara kalan politique tɔn na aw bɛ taa mɔgɔ ta quelqu'un depuis a wolola a ma deli ka baara k'a yɛrɛ ye a ma baara kɛ faso ye a ma baara kɛ mɔgɔ si parce que dɔrɔn bɛ parti politique la aw bɛ t'o ta k'o t'o nommer k'o t'o kɛ directeur ye mais a y'a dabɔ mun de kama tiɲɛli de don ou bien ɲɛli de don mais mɔgɔ min bɛ baara k'a yɛrɛ ye n'o nomera a n'a bɔlen a place la a bɛɛ ye kelen y'a bolo parce que san nana kɔnɔna ɲiginnen sɔrɔ a nomera ka sɔrɔ a bɛ dɔ k'a yɛrɛ ye mais bɛ politique mɔgɔ ninnu ta majoritairement a bɛɛ lajɛlen ye fugaru de ye chômeurs c'est pour que jamana nin k'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ ko ko la an ka parti politique ko dabila jamana nin kɔnɔ n'a ma dabila an bɛ san 200 kɛ tan anw tɛ dɛ hali anw fu tɛ se ka bɔda sɔrɔ jamana nin na donc ni solution bɛ yen par rapport à l'argent ne bɛ min fɔ politique ko ka bɔ a la système m'anw fɛ yan ka kɔrɔ tubabu mana ni démocratie anw fɛ yan tubabu nana sɔrɔ an b'an ka ɲɛmɔgɔw choisir yan ka sɔrɔ a ma kɛ ni wɔyɔ ye a ma kɛ ni foyi ye a bɛ kɛ danaya de kɔnɔ ka sababuya kɛ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn mais politique mɔgɔw taara mɔgɔ lankolonw ta ka wari bɔ ka mɔgɔw kuma yɛlɛma n'a ye k'olu ko k'olu jɛ k'olu kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye a ma kɛ yan les repris de justice Musa Tarawele ye mɔgɔ minnu minɛ k'u condamné ni Musa Tarawele ye bin na ni kasumba cira ka mɔgɔ caman na bɔ parti politique fɔlɔ minnu formera yan a 80% u ye o zonkɔrɔ ni minnu ye wari suɲɛ Musa Tarawele kelen la n'u tun condamné la n terikɛ ko n'a ma kɛ tiɲɛ k'a tɛ taa yɔrɔ la donc an bɛ se ka kuma kelen min fɔ par rapport à l'effet de l'argent là o ye fɔlɔ mɔgɔw yɛrɛ ka sɔn u yɛrɛ ka se k'u kɔ i y'a fɔ sisan i bɛ 400 minɛ n'i ye 400 minɛ i mana futa tigɛ ka bɔ a ka juru t'i la i ka juru t'a la o de b'a to u b'a fɔ ko politique mɔgɔw ye fitiriwale u y'a dun ta o na mais e ni min ka kan o den ma ka o ye mun yɛrɛ nɔfɛ quelque part ils ont raison o de b'a to u fana b'u ka wari mara fo ni élection sera u b'a bɔ k'a di parce que u b'a dɔn mɔgɔw fana t'u nɔfɛ dɔwɛrɛ kama ni wari tɛ mɔgɔw t'u nɔfɛ k'u bɛ se baara la mɔgɔw t'u nɔfɛ k'u bɛ se foyi la mais an bɛ yɔrɔ min an ka segin an kɔ an bɛɛ lamɔna du dɔ kɔnɔ hɔrɔnya wari t'a sɔrɔ wala a t'a sɔrɔ hali bi an ka jɛ ka sabali maintenant ɲininkali laban min bɛ yen nɔ c'est émission sera kuncɛli yɔrɔ ma sisan ɲininkali laban min bɛ yen nɔ o de ye an ye ɲininkali fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ kɔ sisan u ni jamana lahala u ni an yɛrɛ jeunes ka situation mun de bɛ bolo k'a fɔ jeunes ye walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na conseil jumɛn bɛ de bolo. ok i ka ɲininkali a diyara n ye n y'o fɔ kuma kɔnɔna la sisan n'a bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se k'i kungo ɲɛnabɔ i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ
k'a sababuya kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a fɔ k'a bɛ hadamaden dɔw kɔnɔ ko baara bɛ mɔgɔ faga de, baara tɛ mɔgɔ faga. n y'a fɔ yan minnu bɛ ne dɔn minnu ɲɛ bɛ n na n'u tulo bɛ n na caman bɛ se k'a témoigner. ni farangali don ka mɔgɔw ɲini k'u labɛn, ka mɔgɔw ɲini ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, ni o don jeunesse kunda jamana nin kɔnɔ an b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamina, k'a sababuya kɛ anw ta o ma daminɛ bi, a ma daminɛ kun, ala y'an seere ye, an bɛ ka min fɔ a ka ca ala fɛ jeune caman tulo b'a la, u ɲɛ b'a la, ni nkalon don u bɛ yɔrɔ min u bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna. mais n ye o f'i ye an ko fɛn saba bɛ yen tant qu'an ma bɔ o kɔnɔ fo ka min kɛ an t'an yɛrɛ sɔrɔ. an ka sɔn fɔlɔ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya ala ka fɛn dilen de don, bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye abadan. tant que a bɛ bɛɛ kunna ko bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye, aw tɛ se k'aw sigi kulu foyi kɔnɔ k'a bɛ bɔ tɛnɛn na ka tarata sɔrɔ. filanan fo aw ka sɔn ɲɔgɔn ye. hadamaden n'aw ma sɔn ɲɔgɔn ye, aw mana diɲɛ baara o baara daminɛ, a baara laban a bɛ kɛ aw bolila mais aw ma tagama. o tɛmɛnen kɔ wale ɲuman dɔn an k'an jija an k'o lasigi an ni ɲɔgɔn cɛ. ɲɔgɔn kɔ kuma an k'a dabila, ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ a tɛ taa ni mɔgɔ si yɔrɔ si. n'an sɔnna ɲɔgɔn ye ka ko to ɲɔgɔn t'a la, ka bɛn kelen ma, e ɲɛ bɛ mun de la mun tɛ se ka kɛ. an bɛ se ka an bɛ caman ɲɛnabɔ. mais kuma kelen bɛ min fɔ bi jeunesse ye, mɔgɔ caman b'i yɛrɛ sɔrɔ ne Madu Sidibe la ani n jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ. fɛn dɔ bɛ jɛngɛ a tɛ bɔn. mɔgɔkɔrɔbaw b'o fɛnɛ fɔ ko nin tɛ Amadi Jo ye, o tɛ bugu cɛkun bɔ. minnu kɛra olu kɛra, mɔgɔ si tɛ se k'u segin kɛbaliya ye. amertume dusumakasa ni fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ, mɔgɔkɔrɔbaw ko ten, ni muso kɔnɔɲɛ fɔlɔ bɛnna filani ma a bɛ den wolo nege bɔ a la, o ye wajibi ye. a tɛ bɛn mɔgɔ si fan fɛ i ka si kasi la mɔgɔw ye, dugu mana jɔ olu ka tila k'i ɲininka ko mun ɲɛ bilen, o bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. mais nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ an bɛɛ ka fɛn kelen pe bila an kunkolo la, o ye k'a fɔ k'an si tɛ to a bɛɛ bɛ sa. n'a ma ɲɛ k'i bɛ sa, i ka laɲini i ni mɔgɔ mɔgɔ mana jɛ, hali n'a jɛ bɛnna miniti kelen de ma, i jija n'aw bɛ fara a kana kɛ k'a sababuya kɛ e ka degun ye, k'a sababuya kɛ ko e de ye ko kɛ min kɛra sababu ye k'i n'a tigi fara. jɛ la min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o y'o ye. mais fo an bɛɛ k'a dɔn k'an si kelen kelenna tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye. o mɔgɔkɔrɔba kelenw b'a fɔ ko n'i ye bɛɛ lajɛlen to i gɛnfɛn bolo ko mɔgɔ caman ba de bɛ minnu t'a b'u minɛ ka taa n'u ye. dɔw bɛ se ka porokoto mais bɛɛ tɛ dɛ. o b'a to minnu ni jeunes yɛrɛ b'a dɔn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ, n'u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko karisa bɛ se, karisa bɛ se, an ka dusu bila kɔfɛ, an ka ne an k'o bila kɔfɛ, an ka kɛ anw ye. a ka ca ala fɛ laɲini a bɛ kɛ latigɛ ni ala sɔnna ma. an balima bɛɛ fɔ News TV layɛbagaw, ni ne to an ka ɲininkali laban ye kan a tɛnku Mamadu Sidibe la. Mamadu Sidibe, i nana an ka wele lamɛn, a diyara an ye, an b'i fo. an yɛrɛ b'aw fo aw ka danaya la mun y'an se yan. ayiwa an b'a fɔ aw k'an bɛn mercredi nata ani invité wɛrɛ initiative 2023 kɛnɛ kan. Bɛɛ fɔ News TV k'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ bɔ sans tabou.